खूबसूरती बहुत है भाई यहाँ पे तो भाई फाइनली हम इस मकाम पे आ चुके हैं। और थोड़ी सी मैं जानकारी दे दूँ आपको, जो इमाम मुस्लिम थे उनके जो 2 शहजादे, एक की एज 5 साल, एक की एज 7 साल, उन दोनों को शहीद कर दिया गया। उसी जगह पर हम आए हैं, ये आप देख सकते हो। This is Muhammad Ibrahim Said. This is Muhammad Ibrahim Said. تو یہ ان کے بیٹے ہیں، یہ پہلے محمد ہیں جو بڑے بیٹے ہیں، اور دوسرے جو ہے نا مقام میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ مسجد ہے اور یہاں سے ہی جو ہے دوسرا مقام ہے، یہ جو ہیں شہزادہ ابراہیم ہے، یہ چھوٹے بیٹے ہیں، یہ دیکھیں یہ ان کا مقام ہے۔ تو یہ جو جگہ میں نے آپ کو دکھائی تھی نا، یہ جو حضرت امام حسین انہی کی فیملی سے، یعنی ان کے جو چچا جات بھائی تھے انہی کے 2 شہزادے جن کو شہید کر دیا گیا، یہ میں نے آپ کو جو وہ مقام دکھایا تھا۔ تو یہاں سے جو کربلا ہے نا وہ لگ بھگ 50 کلومیٹر رہ جاتا ہے جہاں ہم چلنے والے ہیں۔ امام حسین کے باوفا اور جانثار ساتھیوں کی اہمیت روز روشن کی طرح آیا ہے۔ امام حسین کے رفقا نے اپنی جان کو امام عالی مقام پر کربلا کے میدان میں قربان کر دیا تھا۔ وہیں پر جناب حر جو پہلے یزیدی لشکر کے سپہ سالار تھے، انہوں نے میدان کربلا میں امام حسین پر اپنی زندگی کو وار دیا۔ تاریخ کا مطالعہ کریں تو امام عالی مقام کے سفیر جناب حضرت مسلم بن عقیل کے بارے میں آتا ہے۔ دوستوں، مسلم بن عقیل کون تھے، ان کا نسب نامہ کیا تھا اور ان کا میدان کربلا میں کیا کارنامہ پیش آیا، تو آج بات کریں گے جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں۔ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن دبا لیں تاکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن آپ تک آسانی کے ساتھ پہنچ سکے۔ دوستوں، مسلم بن عقیل جناب حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی آپ کا نسب نامہ حضور کے دادا جان جناب حضرت عبد المطلب پر جا کر کے ملتا ہے۔ جناب حضرت عبد المطلب کے بیٹے ایک ابو طالب تھے، ایک عبداللہ تھے۔ دوستو، تاریخ میں آتا ہے جناب حضرت ابو طالب کے بیٹے ایک حضرت علی اور ایک حضرت عقیل تھے۔ حضرت علی کے بیٹے امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت عقیل کے بیٹے امام مسلم تھے۔ واقعہ کربلا سے پہلے امام علی مقام نے اپنا سفیر بنا کر حضرت امام مسلم کو کوفہ روانہ کر دیا۔ کوفہ والوں کے حالات دیکھنے کے لیے، کوفہ والوں کی جانثاری دیکھنے کے لیے مسلم بن عقیل کو امام حسین نے کوفہ کو بھیج دیا۔ اب کوفہ میں جیسے ہی امام مسلم بن عقیل پہنچے، وہاں پر ان کا اچھے طریقے سے خیر مقدم کیا گیا، استقبال کیا گیا۔ مسلم بن عقیل کے بارے میں آتا ہے کہ پہلے ہی دن میں کوفہ والے 40,000 کی تعداد میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ کو دے چکے تھے۔ اس کے بعد یہ کارواں بڑھتا گیا۔ جناب مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تھے تو کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر تھے۔ وہ جناب مسلم بن عقیل کے بارے میں کچھ نہیں کہا کرتے تھے۔ یزید نے اتنا دیکھا اور کہا کہ حسین کا سفیر جو امام مسلم بن عقیل آیا ہے، اس کے ساتھ میں کوفہ والے یک بعد دیگرے اس کا ساتھ دے رہے ہیں۔ اب یزید بدبخت نے ابن زیاد کو کوفہ کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ جو امام حسین کا سفیر مسلم بن عقیل آیا ہے اس کے سر کو کچھ لو، وہ بہت بغاوت کر رہا ہے۔ دوستو، کیا ہوا، امام مسلم بن عقیل اپنے ساتھیوں کے ساتھ وہاں پر رہ رہے تھے اور
इमाम अली मकाम के परचम को बुलंद कर रहे थे, मुस्तफ़ा की आल पर अपनी जानिसारी का सबूत दे रहे थे। इब्न ज़ियाद ने जब इतना यजीद से सुना, यजीद ने उसको लालच दे रखा था कि तुझे दुनिया की हुकूमत अदा कर दी जाएगी, वहाँ की कोफा की सरपरस्ती तेरे सुपुर्द कर दी जाएगी। अब इब्न ज़ियाद इमाम हुसैन अली मकाम का लिबादा ओढ़ कर के कोफा की सरजमीन पर आ गया और कोफा वालों से आकर के कहा, इब्न ज़ियाद के चेहरे पर कपड़ा लिपटा हुआ था और आकर के कोफा वालों से कहता है, मैं हुसैन इब्न अली हूँ, मुस्लिम बिन अकील का भाई। कोफा वालों ने देखा कि हमने तो इमाम अली मकाम के लिए इतने पैगाम भिजवाए थे, लेकिन आज इमाम अली मकाम हमारे दरबार में आ ही गए। बहुत अच्छे तरीक़े से खातिर तवाज़ो के साथ इब्न ज़ियाद को कोफा वाले इमाम अली मकाम समझ कर के अपने किले में लेकर के चले गए, अपने घरों में लेकर के चले गए। वहाँ पर एक अच्छा मकान इब्न ज़ियाद को अता किया। इब्न ज़ियाद ने जैसे ही वहाँ पर दाखिल हुआ, अपने चेहरे से नकाब उठा कर के कहा, मैं कोई इमाम अली मकाम नहीं हूँ, मैं हुसैन इब्न अली नहीं हूँ, बल्कि मैं इब्न ज़ियाद हूँ। मुझे बादशाह ने यहाँ पर भेजा है। कोफा वालों, तुम्हारे बारे में सुना है कि तुम बहुत बदबख्त हो, तुम बादशाह की सल्तनत में दगाबाजियाँ कर रहे हो, तुम मुस्लिम बिन अकील के हाथ में अपने हाथ को दे बैठे हो और बादशाह वक्त ने मुझसे कहा है कि मुस्लिम बिन अकील को तुमसे जुदा कर दिया जाए। इब्न ज़ियाद ने ऐलान कर दिया, जो मुस्लिम बिन अकील के साथ रहेगा उसके सर को जिस्म से अलग कर दिया जाएगा, उसको दुनिया में मार दिया जाएगा, उसकी ज़िंदगी को छीन लिया जाएगा। इतना जब लोगों ने सुना तो जो इमाम मुस्लिम बिन अकील के साथ रहने वाले लोग थे, उसमें कुछ तो जानिसार बन कर के अपनी जानिसारी का सबूत देते रहे और कुछ जो कच्चे ईमान वाले थे वो मुस्लिम बिन अकील का साथ छोड़ने के बाद अलग हो गए। जब मुस्लिम बिन अकील ने अपने पीछे तमाम लोगों को देखा तो कोई नज़र नहीं आता था। अब मुस्लिम बिन अकील को बेसहारा लोगों ने छोड़ दिया था और इब्न ज़ियाद का ऐलान हो चुका था कि जो कोई मुस्लिम बिन अकील को ढूंढकर मेरे पास लाएगा उसके लिए अच्छे इनामात से हम नवाजेंगे। मुस्लिम बिन अकील छुपते छुपते जनाब हानी बिन अरवा के मकान पर पहुँचे। जनाब मुस्लिम बिन अकील ने कहा कि मेरे साथ धोखा हुआ है। मुस्लिम बिन अकील ने यह भी कहा कि कोफा वालों ने मुझे तने तनहा छोड़ दिया है और मुझे धोखा दे दिया है। जनाब हानी बिन अरवा ने आपकी अच्छी खिदमत की, अपने पास में रखा। क्या हुआ कि यजीदी लश्कर इब्न ज़ियाद के फ़ौजी, इब्न ज़ियाद के हवारियों ने आकर के मुस्लिम बिन अकील के बारे में इब्न ज़ियाद को ख़बर दी और कहा कि मुस्लिम बिन अकील आपके दोस्त हानी बिन अरवा के मकान पर मौजूद हैं। इब्न ज़ियाद ने जनाब हानी बिन अरवा को अपने पास में बुलाया और कहा, क्या ये बात सही है कि मुस्लिम बिन अकील तुम्हारे घर पर क़याम पजीर हैं, कि तुमने मेरे दुश्मन को पनाह दे रखी है? अगर तुम मेरे दोस्त ना होते तो मैं तुम्हारी गर्दन को तुम्हारे तन से जुदा कर देता। हानी बिन अरवा ने बहादुरी के साथ, जुर्अत के साथ कहा था, बदबख्त तुझे मेरी दोस्ती का तो ख्याल है लेकिन आले मोहम्मद का ख्याल नहीं है। जब तू अपने नबी का ना हो सका, उनके घराने को शहीद कर रहा है तो तू मेरा क्या होगा? इतना उस बदबख्त इब्न ज़ियाद ने सुना तो हानी बिन अरवा को कत्ल करा दिया, उनको शहीद करा दिया। अब दोस्तों क्या हुआ कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को हानी बिन अरवा के मकान से इब्न ज़ियाद के पास में उसके हवारी लेकर के पहुँचे। अब उसने मुस्लिम बिन अकील को अपने पास बुलाया और कहा कि तू हुसैन का सफ़ीर बनता है, मैं तुझे ऐसी सज़ा दूंगा कि कोफा वाले देख कर के उनके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हुआ क्या कि जनाब मुस्लिम बिन अकील को उस बदबख्त ने एक बुलंद बाला मकान पर चढ़ा करके, उसकी छत पर चढ़ा करके ढकेल दिया था और आप शहीद हो गए थे। जैसे ही वो ज़मीन पर आए, लोगों ने देखा तो उनका बदन ठंडा पड़ गया था। ये जनाब मुस्लिम बिन अकील की जानिसारी का सबूत था।